श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्रान्नमद्देक्षं दयानिधिं देहप्रदां शरण्यम् देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयादयादरङ्गा अनुजराकटाक्षाः श्रोत्रेषु सामूर्धं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसकामधेनुं विशेषवित्पार्श कृष्णाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गनेषु जिगीषतो मे कवितार्केन्द्राजिह्वाकृतिम्मानमभ्युपेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसिजय पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन षण्णहाम्लानश्चैरमधुदेवं स्वेप्लावयन्मामाविर्भूयादनगमयि मामानसे वागधीशः वागर्थसिद्ध्येतो पठतयग्रीवः संस्थितिं भक्त्या कवितार्केण वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् Okay. Yeah. So last, I think when we closed before this break, we had completed this lesson, and I think we have to do the exercise, or we have done the exercises. Please tell me, someone please update me. Adiyan the exercise panla adiyan our exercise muchito adiyan exercise 3 pannu adiyan see correct or wrong 1 and 2 is done, right? adiyan exercise mudikka adiyan adha adiyan exercise 1 and 2 பண்ணியாச்சு adiyan 3 4 5 பண்ணனும் கரெக்ட்டா correct adiyan good yes adiyan okay so exercise 3 say correct or wrong. Saha acharyah adiyan correct adiyan correct adiyan why correct adiyan sahavu acharyahu match enna rendu masculine gender la irukku adiyan sure correct sa patram adiyan idu thappu adiyan wrong adiyan why female gender la irukku ana patram vandu neuter gender la irukku okay so wrong adiyan good tani bijani adiyan correct adiyan rendume neuter irukku adiyan rendume nakumsalinga adiyan very good uttam tani chhatraah adiyan thappu adiyan ena tani adiyan nakumsalinga adiyan apparama chhatraah vandu okay next match the following saha te tani sa kamalani suta vrikshah chhatraah now tell me saha vrikshah adiyan saha vrikshah adiyan saha vrikshah okay te adiyan next adiyan te chhatraah adiyan te kamalani asanga sollata tappa adiyan te chhatraah adiyan tani kamalani correct tani kamalani te chhatraah apro sa suta only one left okay சரி இது ரெண்டுத்தையும் படிங்க ஒரு 4-5 பேர் படிங்க அதை இல்ல இதையும் முடிச்சுடலாமா இதையும் முடிச்சுடலாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம் தே கே தாஹா காஹா தானி காணி you can give 8 answers for each question
ते के ते गजाः ते मृगाः ते कृषकाः ते वृषभाः ते गर्दभाः ते भाराः ते कच्छपाः ते शृगालाः ओके ताः काः ताः ललनाः ताः लताः ताः पादुकाः ताः घण्टाः ताः सूचिकाः ताः सारिकाः ताः देवताः ताः पेटिकाः तानि कानि तानि अरण्यानि तानि तृणानि तानि आयुधानि तानि ध्वजानि तानि वस्त्राणि तानि आभरणानि तानि क्षेत्राणि तानि कुसुमानि ओकेवा हाँ சொல்லுங்க அடியே சொல்லுங்க அடியே தானி துவஜானி அது மட்டும் தப்பு ஓகே that is wrong what we have decided we will not use this okay we will not use this good okay next shall we use some other word instead of dhwajani shall we use so yes, tani adiyan ஏன் அடியன் துவஜானி யூஸ் பண்ண கூடாது தானி கிரகாணி துவஜஹ புல்லிங்க சப்தரூபம் அத வந்து ஸ்ரீலிங்க நபும்சகலிங்க சப்தரூபமா பயன்படுத்த முடியாது துவஜஹ துவஜோ துவஜாஹ ஓகே அவ்வளவுதான் ஓகே தானி கிரகாணி we make it தானி கிரகாணி okay griham means house griham grihe grihani they are houses next படிங்க எக்ஸசைஸ் 3 4 5 ஒருத்தரா படிங்க ஸ்டார்ட் யாரது சுவாமி யார சொல்றாளோ அவதான் படிக்கணும் ஓகே அடேன் ஸ்ரீஹரி போட்டிருக்கேன் ஸ்ரீஹரி யாதவ் அடுத்தது போட்டுட்டே இருக்கேன் வரிசையா பாருங்க கண்ணா படிங்க ஒருத்தர் படிக்கிச்சே மத்த எல்லாரும் சைலண்டா ஃபாலோ பண்ணணும் எழுந்து போக கூடாது சரியா ஆமா சஹ ஆச்சார்யः கரெக்ட் சா பாத்ரம் ராங் தானி பாத்ரம் तानि ज्वलानि करेक्ट तानि बीजानि ज्वलानि illa बीजानि तानि बीजानि करेक्ट तानि छात्राः रॉन्ग ताः छात्राः match the following सः वृक्षः ते छात्रः तानि कमलानि सा सुधा ते के ते बालकाः ताः काः ताः ललनाः तानि कानि तानि गृहाणि अन्यस्मि अरे यादव अडेन आरंभिंग यादव सः आचार्यः करेक्ट सा पात्रं रांग तानि बीजानि करेक्ट तानि छात्राः रांग मैच द फॉलोइंग सः वृक्षः ते छात्राः तानि कमलानि सा सुधा आंसर इन संस्कृत ते के ते गर्दभाः ताः
ताः पेटिकाः तानि आयुधानि नरेश्वरी again good doubt again சொல்லுங்க அடியேன் கமலானினா வந்து லோட்டஸ் தானே அடியேன் ஆமா ஓகே அடியேன் बीजानि करेक्ट सा पात्रं wrong तानि छात्राः wrong match the following सः वृक्षः ते छात्राः तानि कमलानि सा सुधा and take care तानि कुसुमानि अरे धन्योस्मि अडिये ஒரு டவுட் அடியே சொல்லுங்க அடியே छात्राட என்னது அடியே छात्रहன்னா ஸ்டூடண்ட் ஒண்ணு காதுல வேலை ரொம்ப ஒண்ணுமே கேக்கல மரியே அடியேன் வாசிங்க கண்ணா ஜ்வலந்தி அடியேன் ஜ்வலந்தியை கேளா Third question. Saha Acharyah. Correct. Sa Patram. Wrong. Tani Bijani. Correct. Tani Chhatraha. Wrong. Fourth. Saha Vrikshaha. Te Chhatraha. Tani Kamalani. Sa Sutha. 5. அடியன் ஃபிஃப்த் क्वेश्चन வந்து ते राणाः सन्ति ताः मालाः सन्ति तानि फलानि सन्ति अडियन the note अडियन 3 say correct or wrong सः आचार्यः करेक्ट सा पत्रं
सा पात्रं wrong तत् पत्रं correct तानि बीजानि correct तानि छात्राः wrong ते छात्राः correct. 4 match the following सः वृक्षः ते छात्राः तानि कमलानि सा सुता. 5 answer in Sanskrit ते के ते मृगाः ताः काः ताः देवताः तानि कानि तानि क्षेत्राणि. धन्योस्मि. They were doubted in Baja bija बीजानि adin enna meaning adin बीजam na seed बीजानि seeds okay adin அடியேன் 5 குழந்தைகள் வாசிச்சுட்டு அடியேன். சரி அடுத்து போலாம். லட்லகாரஹ. நோ லட்லகாரஹ. okay, introduction of present tense verbs. Okay, now it's going to the next level, next step in our level itself. Next step, introduction of now verbs. Okay, let me read first, then you can read. Okay, when I read, you will not unmute, but you all will tell. Pachati. Repeat. Pachati. Vapati. Patati. Kujati. Garjati. Khadati. Lalayati. Khelati. Khanati. Yachati. Pibati. Hasati. Vadati. Gayati. Namati. Okay, once again let me read with the meaning. Pachati, cooking. Okay, somebody is cooking. Vapati means is sowing the seed. Okay, I think this is the seed in the hand. This is the seed in the hand. He is sowing the seed. Patati, falling. Apple is falling. Kujati, chirping. Garjati, roaring. Garjati means roaring. Khadati, eating. Okay, he is eating. Okay, next. Lalayati means fondles. Konjardu. Tamil enna artham? Konjardu. Fondles. Khelati, plays, playing. Khanati, digging. Okay, digging the earth. Yachati, gives. Pibati, drinks. Hasati, laughs. Vadati, speaks. Gayati, sings. Namati, salutes. Okay, now read it. Let me read once again. Let me read. Please listen. When I am reading, all will repeat. Nobody will go here and there to the toilet or having breakfast or having the snacks or something else. Don't do that. You will be attentive in the classroom. You will be watching. You will be repeating. When somebody else also reading, you have to sit and watch this carefully. Okay, Pachati, repeat. Okay, don't unmute. Vapati, patati, kujati, garjati,
खादति लालयति खेलति खनति यच्छति पिबति हसति वदति गायति नमति. Okay, please read. 5 students, please read. Read Srinidhi, MS Srinidhi. அடியன் MS Srinidhi கிளாஸ்லயே இல்ல அடியன். Srinithya, MS Srinithya. நீங்க தான ரிக்வெஸ்ட் அடியன் பச்சதி குக் வப்பதி ஸ்டோர் பச்சதி ஃபால்ஸ் kujati kujati kujati, it's not kujati, kujati gajati rose garjati rose aadachi lalayati fondle enati kanati digs Yakshati gives, Pibati brings, Hasti laughs or smiles, Vadati talks or speaks, Gayayati sings, Namati salutes. Dhanyus me again. Dhanyus me. Again. Pachati cooks, Vapati sows, Patati falls, Pujati chirps, Garjati roars, Hadati eats, Lalayati fondles, Khelati plays, Hanati digs, Yachati gives, Pibati drinks, Hasati laughs, Vadati speaks, Gayati sings, Namati salutes. Dhanyus Mary. Then Chiranjeevi Shreyas Kidambi. Again, Pachati cooks, Vapati sows, Patati falls, Kujati chirps, Gajati roars, Khadati eats, Lalayati fondles, Khelati plays, Kanati digs, Yachati gives, Pibati drinks, Hasati smiles, laughs or smiles, Padati talks or speaks, Gayati sings, Namati prostrate salute. Yes, ma'am. Again, Pachati cooking, Vapati sowing, Patati falling, Kujati chirping, Gajati roaring, Kadati eating, Lalayati fondling, Khelati playing, Kanati digging, Yachati giving, Pibati drinks, Hasati laughs, Vadati speaks, Gayati sings, Ramayati salutes. Again, Dhanyasmi. Dhanyasmi. Again, Pachati
pachati cook pachati cook vapati soars patati falls kuchati chirping gajjati roaring kadati eating lalayati fondling kelati play kanati dig yachati giving pibati drinking hasati laugh vadati talks or speaks gayati sing namati salute Ganesh median அடியேன் சுவாமி 5 பேர் வாசிச்சிட்டு அடியேன் okay அடுத்தது but now full form okay so this is very important to learn dhav dhatoho lat lakarah see now you learned only one word how is the formation is different it is classified singular dual plural you know even in noun there is singular dual plural even in verb also there is singular dual plural and also this is third person okay this is third person okay this is third person and this one is second person and this one is first person okay so third person means he she it avanga nee avanga அப்படின்றதுல third person நீ நீங்கள்ன்றது second person நான் நாங்கள்ன்றது first person okay so dhav dhatoho lat lakarah dhav naka run nu artham okay dhatuhu naka the root dha lat na present lat na enna present nu artham lat na present lakarah na tense nu artham so dhav dhatu na root dhav ke lat lakarah present tense formation ida so idhula enna secret appadina the ending letter ti taha anti si tha tha ami avaha amaha okay ami avaha amaha இதுதான் இதுல இருக்கு இதுல தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் எது தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த எண்டிங் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த எண்டிங் தெரிஞ்சிட்டாதான் மேல வந்து இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது வந்து ரொம்பவே ஈஸி ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இதனுடைய என்ன சீக்ரெட் அப்படின்னா இந்த எண்டிங் இருக்குல்ல தி ஒரு ஹைலைட் பண்றப்ப தி தஹா மாதிரி okay taha anti okay si taha tha ami avaha amaha இதுதான் இங்க வந்து முக்கியமான இடம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு தாவன்னு இருக்கு ஸோ அடுத்தல பார்த்தீங்கன்னா பஷ்யன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த தாவங்கிறதுக்கு இந்த தீ தஹா அந்தி சி தஹா த ஆமி ஆவா மஹா இதை 1 by 1 ஜாயின் பண்ணிட்டே வரணும் முதல்ல இந்த டேபிள கத்துங்க சுவாமி எனக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்கம்மா சுவாமி இது எப்படி ஃபார்மேட் வந்தது சுவாமின்லாம் எனக்கு கேட்காதீங்க சரியா இதை இப்படியே படிங்க धाव धातोः लट् लकारः present tense of dhav root the root called dhav so in third person dhavati dhavatah dhavanti dhavati singular dhavatah dual dhavanti plural in second person dhavasi dhavatah dhavatha dhavasi okay dhavatah dhavatha dhavami dhavavah dhavamah okay so the table this is called present tense table what is this called
present tense table. Present tense table of the root dhav. Dhavna ன்னு அர்த்தம் run ன்னு அர்த்தம். சரியா? சோ இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா 2200 ரூட்ஸ்க்கும் சொல்லலாம் இதே மாதிரி. இதேதான், ஆனா எண்டிங் இதுதான். தீதஹ அந்தி, சீதஹ த, ஆமி ஆவஹ ஆமஹா. ஓகேவா? இத வந்து ஒரு 5 பேர் படிங்க. இத ஏன் சிரஞ்சீவி அனந்தன் 5 பேர் போட்டுட்டேக்கண்ணா, பாருங்க, பார்த்துட்டு அடுத்து வாசிங்க. தாவதி, தாவதஹ, தாவதி. அப்படி சொல்லக்கூடாது, அப்படி சொல்லக்கூடாது. தாவ் தாதோஹ லட் லகாரஹ. தாதோஹ லட் லகாரஹ. தாவதி, தாவதஹ, தாவந்தி. தாவதி, தாவதஹ, தாவந்தி, தாவசி, தாவத, தாவதஹ, தாவத, தாவாமி, தாவாவஹ, தாவாமஹ. வெரி குட். அதே தன்யாசம் அதே. தன்யாசம். தாவதி, தாவத, தாவந்தி, தாவதி, தாவத, தாவத, धन्यवाद. दाव धातोः लट् लकारः. दावती, दावतः, दावन्ति, दावसी, दावथः, दावथ, दावामि, दावावः, दावामः. अडियन धन्यवाद अडियन. अडियन दावती, दावतः, दावन्ति, दावसी, दावत, दावतः, दावत, दावामि, दावावः, दावामः. धन्यवाद मरियन. धावती, धावतः, धावन्ति. அப்படி சொல்லக்கூடாது. தாவ் தாதோஹ அப்படி சொல்லக்கூடாது. தாவ் தாதோஹ லட் லகாரஹ. धाव धातोः लट् लकारः. धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावतः, धावथ, धावामि, धावावः, धावामः. धन्यवाद. नेक्स्ट அடியேன் 5 குழந்தைகள் வாசிச்சுட்டு அடியேன். இப்ப அடுத்தது திருஷ் தாத்தோஹோ லட் லகாரஹ. திருஷ்ங்கிறது பஷ்யன்னு மாறும். ஓகேவா? திருஷ்ங்கிறது எப்படி மாறும்? பஷ்யன்னு மாறும். ஓகே, பஷ்யன்னு மாறும். சோ அது வந்து பஷ்யதி, பஷ்யதஹ, பஷ்யந்தி. இப்ப சொல்லும்போது எப்படி சொல்லணும்? பஷ்ய தாத்தோஹோ சொல்லக்கூடாது. திருஷ் தாத்தோஹோ லட் லகாரஹ. பஷ்யதி, பஷ்யதஹ, பஷ்யந்தி, பஷ்யசி, பஷ்யதஹ, பஷ்யத, பஷ்யாமி, பஷ்யாவஹ, பஷ்யாமஹ. ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். दृश् धातोः लट् लकारः. पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः. अडियन धन्यस्मि. अडियन அடியேன் पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत,
पश्यामि पश्यावः पश्यामः दृष्टादो लट् लकारः धन्यवादः पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यतः पश्यत पश्यामि पश्यावः पश्यामः दृष्टादो लट् लकारः धन्यवादः अडियन् दृष्टातोः लट् लकारः पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथः पश्यथ पश्यामि पश्यावः पश्यामः अडियन् पूर्वच पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यतः पश्यत पश्यामि पश्यावः पश्यामः धन्यवादः அடியேன் சுவாமி 5 குழந்தைகள் வாசிச்சுட்டு அடியேன் நல்லது அடுத்தது கூர்து தாதோஹோ லட் லகாரஹ கூர்ததி கூர்து மீன் ஜம்ப் ஓகே கூர்ததி கூர்ததஹ கூர்தந்தி கூர்தசி கூர்ததஹ கூர்தத கூர்தாமி கூர்தாவஹ கூர்தாமஹ कूर्दधातोः लट् लकारः कूर्दति कूर्दतः कूर्दन्ति कूर्दसि कूर्दथः कूर्दथ कूर्दामि कूर्दावः कूर्दामः धन्यस्मि अडिये धन्यवाद அடுத்தது போலாமா गम धातोः लट् लकारः गम means to go okay गम धातोः लट् लकारः गम becomes गच्छ गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः पढ़िए गम धातो लट् लकारः गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः धन्यवादः अडिये ना परीक्षा अडिये अडिये साई बार गोष्टी जांच कडिकंड अडिये वासिंगो साई बालाजी गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छति गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः गम 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 धातोः लट् लकारः धन्यवादः அடியேன் ஸ்ரேயஸ் கிடாம்பி இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் अडियन् गम धातोः लट् लकारः गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः धन्यवादः अडियन् आदव अडियन् गम धातोः लट् लकारः गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः धन्यवादः अडियन् ஒரு டவுட் சொல்லுங்க கொஞ்சம் மேல போனீங்க அது திருஷ்டார்த்தமா லட்ல காரஹா ஆனா பஷ்யதி வந்து அது வருது அவ்வளவுதான் வரதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் அது அப்படிதான் அது வரும்
சுவாமி ஒரு நிமிஷம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் இதோட நிறுத்திக்கலாமா? அடியேன் சுவாமி அடியேன். கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு, இல்ல டயர்டா இருக்கு, கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு, கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு. நல்லது, இதோட நிறுத்திக்கலாம். சர்வே பவந்து சுகினः, சர்வே சந்து நிராமயாः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वस्तरदुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वकामानवाप्नोतु, सर्वत्र नन्दतु. ओम शांति शांति शांति. ஆதோ எதுக்குமா கை தூக்கி இருக்க? என்ன கேள்வி கேட்கணுமா? சரி, ஸ்ரீவல்லபன் அடியன் இது கை கை எதுக்கு தூக்கி இருக்க? என்ன டவுட் கேட்கணுமா? இல்ல அடியன். சரி, சாய் பார்கவி அடியன் சான்ஸ் அடியன் அடியன்